इंसान की असल कामयाबी ये नहीं कि वो कितना दौलतमंद बन गया, बल्कि ये है कि वो कितना अपने रब का शुक्रगुजार बना। इबादत सिर्फ नमाज और रोजा नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझना और उनका सहारा बन जाना भी इबादत है। वक़्त का सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि ये कभी किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जुल्म ये है कि ये कभी पलटता भी नहीं। जो इंसान अपनी जिंदगी का मकसद दुनिया को खुश करना बना लेता है, वो कभी अपने रब को खुश नहीं कर पाता। सच्चाई की राह हमेशा तन्हा और मुश्किल लगती है, लेकिन अंजाम में यही राह इंसान को इज्जत अता करती है। अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत भी इंसान को खाली महसूस होती है। वो दुआ सबसे मकबूल है जो आंसुओं के साथ की जाए और जिसमें सिर्फ रब को गवाह बनाया जाए। सब्र वो हथियार है जिससे टूटा हुआ इंसान भी अपनी शिकस्त को जीत में बदल सकता है। किसी की खामोशी को कमजोरी ना समझो, कभी ये खामोशी अल्लाह पर छोड़ देने का ऐलान होती है। गुनाह का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये इंसान को तौबा की तौफीक से महरूम कर देता है। जब दिल गुनाहों से भर जाए तो इबादत बोझ लगने लगती है, और जब दिल ईमान से भर जाए तो इबादत सकून लगने लगती है। इज्जत देने वाला अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। ये समझ लेना ही दिल को गरूर से पाक कर देता है। अच्छा इंसान वो नहीं जो सबके सामने नेकी करे, बल्कि वो है जो तन्हाई में भी नेकी से बाज न आए। अगर तुम अपनी दुआओं को जल्दी पूरा होता ना देखो तो मायूस मत हो। रब तुम्हें सब्र के बदले कुछ बड़ा देने वाला है। जो लोग अपनी आखिरत के लिए जीते हैं वही दुनिया को भी बेहतर छोड़ कर जाते हैं। दिल की सख्ती सबसे बड़ा अजाब है, क्योंकि यह इंसान को अल्लाह की याद से महरूम कर देती है। शुक्र की आदत इंसान को गरीब होकर भी अमीर बना देती है। नीयत की सफाई ही आमाल को कबूलियत अता करती है, वरना बड़े बड़े अमल भी बेकार हो जाते हैं। इल्म वो रोशनी है जो इंसान को अंधेरों से निकालती है, लेकिन ईमान वो रोशनी है जो इंसान को रोशनियों में भी भटकने नहीं देती। जब कोई इंसान अपनी तकदीर पर राजी हो जाता है तो वो सुकून के उस दरिया में दाखिल हो जाता है जिसे दुनिया की कोई ताकत खुश्क नहीं कर सकती। गुस्सा इंसान को कमजोर करता है, लेकिन माफ करना उसे रब के करीब कर देता है। दुआ मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, या उसे वो मिल जाता है जो मांगा हो, या उससे बेहतर मिलता है। गुनाह की लज्जत लम्हों की होती है, लेकिन इसका बोझ सालों तक दिल पर रहता है। सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हें रब की तरफ ले जाने वाले रास्ते पर चलने की नसीहत करे। दुनियावी मोहब्बत इंसान को कमजोर करती है, जबकि अल्लाह की मोहब्बत उसे नाकाबिले शिकस्त बना देती है। हर जख्म वक़्त से नहीं भरता, कुछ जख्म सिर्फ अल्लाह की याद से भर सकते हैं। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो वो दूसरों के सहारों से
بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ عاجزی وہ زیور ہے جو انسان کو زمین پر جنت کی خوشبو عطا کرتا ہے۔ ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں، بلکہ دل کا یقین اور عمل کی گواہی ہے۔ انسان جب اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو ساری دنیا کی ٹوٹ پھوٹ اس کے دل کو ہلا نہیں سکتی۔ اللہ کی رضا میں چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی بن جاتی ہے۔ جو اپنی خامیوں کو پہچان لے وہ حقیقت میں کامیابی کے راستے پر ہے۔ دعا انسان اور اللہ کے درمیان وہ رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ حرام رزق دل کے سکون کو چھین لیتا ہے، چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ جمع ہو۔ محبت جب اللہ کے لیے ہو تو وہ کبھی نفرت میں نہیں بدلتی۔ دنیاوی شکست اصل میں آخرت کی کامیابی کی تیاری ہو سکتی ہے۔ جو انسان اپنی غلطیوں کو مان لیتا ہے وہ اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ فانی دنیا پر بھروسہ کرنا ایسا ہے جیسے ریت پر محل بنانا۔ اخلاص وہ طاقت ہے جو چھوٹے عمل کو بھی پہاڑ جیسا بنا دیتی ہے۔ اللہ کی یاد انسان کو تنہائی میں بہترین ہم سفر بنا دیتی ہے۔ کسی کے ساتھ انصاف کرنا دراصل اپنے نفس پر جیت حاصل کرنا ہے۔ دل کی نرمی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ تکبر وہ بیماری ہے جو انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتی ہے۔ توبہ وہ دروازہ ہے جو بند ہونے کے باوجود بھی کھٹکھٹانے سے کھل جاتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سب سے بڑی عبادت ہے۔ سچا علم وہ ہے جو انسان کے عمل کو بدل دے۔ موت کو یاد رکھنا زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے۔ ایمان انسان کے دل کو ایسا چراغ بنا دیتا ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ امتحان ہے، اصل رشتہ صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ انسان جب غرور کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے یہ 3 دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہدایت کا دروازہ۔ غرور انسان کو سچ قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ نمبر 2، برکت کا دروازہ۔ غرور نعمتوں سے شکر چھین لیتا ہے اور رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، معافی کا دروازہ۔ غرور والا اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، توبہ کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ دیر سے ملتا ہے لیکن ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ایمان کے بغیر علم اندھیرا ہے اور علم کے بغیر ایمان کمزور۔ عاجزی دل کو نرم اور زبان کو میٹھا کر دیتی ہے۔ زندگی میں غربت آنے کی 7 بڑی وجوہات جو آپ کو ضرور جاننی چاہیے۔ نمبر 1، کام سے جی چرانا۔ جو محنت نہیں کرتا نصیب بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ نمبر 2، حد سے زیادہ خواہشات۔ جو کچھ پاس ہے
उस पर खुश ना होना इंसान को हमेशा खाली रखता है। नंबर 3, नाजायज तरीके। धोखे या हराम से कमाया हुआ रिज़्क कभी देर पा नहीं होता। नंबर 4, बेजा खर्च। छोटी छोटी फजूल चीजें भी बड़ी दौलत खत्म कर देती हैं। नंबर 5, गलत रिश्ते और दोस्त। बुरे लोग वक्त, पैसा और सुकून सब छीन लेते हैं। नंबर 6, वक्त को जाया करना। जो वक्त की कदर नहीं करता वो पैसे की भी कदर नहीं कर पाता। नंबर 7, शुक्र से दूरी। नाशुक्री दिल को खाली और जेब को तंग कर देती है। दुनिया की सबसे बड़ी नेकी ये है कि इंसान अपने रब को ना भूले। अल्लाह से मांगना इज्जत है और इंसान से मांगना जिल्लत। हर गम के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत छुपी होती है। जो इंसान अपनी तकदीर पर खुश हो जाए वो हमेशा सुकून में रहता है। दुनियावी मोहब्बत धोखा देती है मगर अल्लाह की मोहब्बत हमेशा कायम रहती है।